আচ্ছা কিমান দিব বলে কইছে তোমাক না রামসাম দিলে হইলে এই যে আচ্ছা এই তো কোনি কাটিছিলে এই যে এই বস্তির ফরেস্ট এই অর্ডার দিছে বলে ওই জন্য তো কাটিছে ফরেস্ট বিলা অর্ডার দিছে কই হ্যাঁ নামটা আমি তো না জানি আমার তো ভুটিয়া কয় আচ্ছা বলে অর্ডার দিছে ফরেস্ট বিলা না হয় আচ্ছা এই গাছটা কার হয় কার মাটি আছিল কার মাটি উপর ছিল এটা এই যে মাটি তো আমার তোমার হয় ডালটাও তোমার না হয় বাবুর আচ্ছা পয়সা এরকম কইছে ফরেস্ট আইলে তোমার আলাপ করিবি আমার যে ফরেস্ট অর্ডার দিছে আমি কইছে ডালটা খারাপ হয় গাছটা কি কিনিছে না কিনা নাই বিক্রি করে নাই না ও কইছে আমি কইছে তাই কইছে কাটবে এটা তো খারা গাছ খাচ্ছা গাছ আপনি ঘরের বস্তু হইয়া কেউ খাতিবা দিবা লাগে আমি তো না ঘরে আসিল না এরকম কইছে আমি আহিছে এই যে মেশিন আওয়াজ আহিছে না ওই সময় আমি আহিছে আমাকে কইছে আমি কইছে এই যে এখানে বাগরাবো ডালটা খারাপ হবে আমাকে এই যে ডাল ফেরাও মালিকটা গালি করিব গাছটা তো আমার হয় না এরকম কইছে ফরেস্ট অর্ডার দিছে বলে অর্ডার দিছে বলে बेखौबो हाफायदों लालि दंफाङा बेबो उल्टापानि रेन्जनिखा बेखौबो नै गोथांखौनो हास'दों गोथांखौनो हाफायदों आरो ना माने खोनानाय बायदि मोननायावथ' मामा टेन्डार होनदों टेन्डारावहाय लांगोन होनदों आरो नै दंफाङा गोथांसो दंफाङा खुन्दाथाम बेयावबो दंफाङा नै गोथांसो दंफाङा गोथां हास'जोब्बाय आरो ना नै सेक्सन खालामनाया नै माने एसेल' अर खामदोंमोन आरो ना नै ओमफ्राय ओरैथ' गोथां गोजासो गासिबो दंफाङा बिदिनो बेलेगफोरावबो हाबावदोंदां जिखुनु जाथ'नै फांनै मोनबाय आरो ना जोङो दंफाङा गोथां गोजासो नै माने नैबे बिलाइखौ दानखानानै गारहरला जोब्बाय आरो ना दंफाङा गोथां नै सेक्सन खालामजोब्बाय लांसिगोन बिसोरो गोथां गोजा गासिबो नै दंफाङा लालि आरोना बेयो उराव बस्थियाव हाफायदों बेखौ उराव बस्थियाव हादों उल्टापानि रेन्जनि गोलैयो आरोना बेयो माने टेन्डार मोनदों बायदि खोनादों ओंखायनो हाफायफैदों फरेस्टनि डिपार्टमेन्टनि मानसि हाफायदों आरोना लेबार सोनानै नै गासै सेक्सना फिसा मोनथाम खालामलांबाय नैखौबो हास'बावदोंमोन नै दा बेखौ जायादां लांनो नागिरगासिनो दां बेखौ दोनबाय बेनो दंफाङा गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।